आज भी नहीं आसी केतोटी छोट छोट टिप ये सब छोट छोट टिप को जब आम फॉलो करवा आमर किछिटा पैसा बंचो समय बंची पार। नमस्कार कुकिंग मुर्छाना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आसतु आरंभ करवा आम प्रथम टिप ये मुझे जाइए लिंब पत्र। वीडियो को फुल वाच करने को अनुरोध रहा। जदि भल लगे पसंद आसला ताहले सांग मानक शेयर करेंगे आ कमेंट जनइबे। जदि कौटी भूल रही है कमेंट्रे जनइबे। तो ये मुझा लिंब पत्र 3-4 नहीं गली छेचीदेली हेमदस्तार से टिके नागू देखो पानी देदेली बेसी पानी देवेनि माने अल्प टिके पानी देवा ये छाणीदेवा। देखो ये मात्रा मुझे जहाँ बनाऊँगी बेसी जमा भी दरकार नहीं। तो ये टिके पानी नेली तादे गोटे चामच चीनी देली। जदि बेसी क्वांटिटी तैयारी करुवे ताले आउ टिके पानी देबे आउ चीनी देबे। तापर ताकू नेकी गैस रे बसईदेवा पूरा लो फ्लेम रे बसैबा। ए मिश्रण टी सीरा भली होइजिवो आ सीरा टी जेतेबेले ब्राउन कलर भलिया होइजिवो ताकू आमे उल्लै आनिबा। बेसी समय जमा भी बसैबेनी नहले से टाण होइजिवो। आमको एमती ही दरकार अछि जेमती हाथ लागुथबो पूरा अठा अठा भली लागिवो सेमती आमे बाहर कर देबा। आमको जेतेबेले निहाती दरकार परे कौनसी कागज फागज जोड़ाको किंबा एमती खाम जोड़ाको आम पाखरे जदि सांगे सांग अठा नथिबो आमे कोन करबा एमती तैयारी करके आको जोड़ी परिबा। सीराटी ब्राउन कलर है नथिला मु आनिकी एठी देखंतु लगाउची। तो एठी भल भाबरे जोड़ी हेलानी माने भल कि अठा हेलानी मु ताको आउ थरे पुणी नेकरी बसई देली टिके गैस रे। आ एठी देखंतु लागी जाउची हेले किछि समय पर टिके हाथ छाड़ी जाउची टिके लागुनी। तो मु याकू पुणी आउ थरे गैस रे बसई देली। एबे याकू लगे दउची पूरा अठा भली लागी जाउची। आ जदि सुखिला सुखिला हे जिवो मिश्रणटी जमा भी हबनी आउ छाड़ी मध्य जिवो। ये देखो मुझे चामच आग लगेदेली ये बाहर को टिके लगी जाइए कपड़ा पोछीदेली। एबे भल भाव लगिगला अठा भली पूरा लगे जोड़ी हो किंतु आपन जिते चाहिए खोलने को हाथ में खोली पारे। एमती अठा जमती पूरा लगी जाए कागजटा चिरिबा को पड़े सेमती ही दरकार पड़ोनी। पिला मानकर बही खाता चिरी दियंती सांगे सांगे जदि अठा नथिबो एमती घरे आमे तैयारी करके अठा लगे पारिबा। इंस्टांट गिफ्ट दबार थी कि खाम दबार थी जदि अठा नथिबो आमे एमती घरे तैयार करके लगे पारिबा। मिठा को पिंपुड़ी लगती जेहेतु यहाँ चीनी रे होती मिठा तो से मुझे लिंब पत्र टी छेचिकी देली। आप भावते लिंब पत्र भर कहीं दिहला तो से किसी ना कारण ना ऑप्शन रहा जदि लिंब पत्र देवे देवे ना तो ना। आठी देखूँ कागज लगे देती कागजटा पूरा चिपकिकी रही जदि हाथ में खोलवा सांगे सांगे लगे बोली सांगे सांगे टिके खोली जाऊँगी सुखीगले पूरा टाण होकर लाखिकी रहिबो। बेसी लगेनी से छड़ेला बेलू छाड़ुची। तो आपको आउ टे पुणी नौटेकी मुझे लगे देखा देखूँ एमती भल भाव में देखूँ लगेदेली हाथ में चापिदेली आई कर कर आउ टे लगेदेवी। आ मिश्रण टी सुखीगला टे टाण टाण हो गला आपको पुणी जदि टे निआर बसईदेवे अल्प टे पुणी से तरली आठी आउ थे पुणी लगे देखी देखूँ अर्जेंट जदि दरकार हुए कौन जिनसटा जोड़ापी कौन कागज जोड़ापी जदि अठा नथिबो तो एमती सांगे सांगे तैयार करके आमे घरे लगे पारिबा। मार्केट रू तो अठा मिलूची अठा आनिकी लगेबे। आजकल तो समस्त पाखे पैसा अच्छी पैसा देकी अठा नहीं आसबे मार्केट रू लगेदेवे एत झंझट किए करुची। बेले बेले पिला मानक पई निहाती दरकार हुए सेते बेले हमकू एई टिपटी बहुत बढ़िया काम दबो। आमको टे देखिकी मिश्रणटी तैयारी करने को पड़ो। बेसी टाण हेले भी लगभग बेसी पानिया हेले सेटा लगभग अठा भली हेनी। ये देखिपे कागजटी केते सुंदर भाव में जोड़ी हो जाइए। जेकोसी काम हो प्रत्येक काम को आम जब किसी बुद्धि खटेकी करवा ताहले आमर प्रोब्लेम सब सल्व हो। जो कम गुड़ाक आमको भारी भारी लगुव आम भाविबा जे ये कमटा आज हो पारनी बहुत प्रोब्लेम होची। छोट छोट टिप गुड़ाक जदि आम फॉलो करवा से कम आमको अति सहज आ सरल लगे कौन सी कम आम फेल मारानी। ये देखो ये मिश्रणटी सुखी जाइए टाण टाण हो गला पुणी टिके निआर अल्प टिके बसईदे पुणी से तरल जीव पुणी आराम रे आम लगे पारिबा। आ ये गिफ्ट कार्ड टी जोड़ी देखो भल भाव में जोड़ी हो जाइए। जदि आम हाथ में छड़ेवा ताहले से छाड़ो ना छाड़बनी जमा। आउ ये कणे टिके लगे नथली से छाड़ी जाइए आउ टिके लगे दउची। आबे कही रखुच्छी सांग मैंने जदि चैनल नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु जहाँफल कि मुझे आगू जो वीडियो पकेबे आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। एबे देखिबा आम नेक्स्ट टिप को। यही टिपटी आम गृहिणी मानक पई बहुत यूजफुल अच्छी। सब गृहिणी मानक पई एटा निहाती दरकार। किचन रे आमको किचन टावल निश्चय दरकार हुए हाथ पोछा हो कि हांडी धरवा हो।
ବାରମ୍ବାର ଆମେ ହାତ ଧୋଉ ଆଉ ହାତକୁ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କିଚେନ୍ ଟାୱାଲକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା, ଏଠି ସେଠି ନ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଆଜି ଟିପ୍ଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ଚୁଡ଼ି ନେଇଯିବେ, ଭଲ ହେବ। ଟାୱାଲର ଗୋଟେ କଣରୁ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେବେ ଆଉ ସେଇଠି ଲଗେଇଦେବେ ସଫ୍ଟ ପିନ୍। ମୁଁ 3 ପଟରେ 3ଟା ସଫ୍ଟ ପିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସଫ୍ଟ ପିନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ତାକୁ ଖୋଲିକି ପୁଣି ସେ ଟାୱାଲକୁ ସଫା କରିବା, ଚୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିକି। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ପଇସା ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ିଟି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଟାଙ୍ଗିଦେବା। କାନ୍ଥରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ହୁକରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏମିତି ହାତ ପୋଛି ପାରିବେ। ଇଏ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିବନି କି ଅସନା ହେବନି। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହାତ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏମିତି ଟାୱଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିବା, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ସେଇଠି ହାତ ପୋଛିଦେବା। ଭାବୁଛି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ମାର୍କେଟରୁ ଲଙ୍କା ଆଣୁଛେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହୁନି। ଖରାଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଚି ଯାଉଛି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଲଙ୍କା ଆଣିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଡେମ୍ଫ ନ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛିଟା ଏଠି ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇନି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ତେଲ ନେଇ ଆସିବା। ଯେକୌଣସି ତେଲ ହେଉ, ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇ ଆସିବା, ଲଙ୍କାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା। ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଲଙ୍କାକୁ ମଳିବେନି, ତ ସେ ନରମ ହେଇଯିବ। ତେଲ ହାତକୁ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଲଙ୍କାକୁ ଘଷିଦେବା। ଲଙ୍କା ସବୁଆଡ଼େ ତେଲ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଲଙ୍କାକୁ ସେମିତି ରଖିବାନି, ଗୋଟେ ପେପର ନେଇ ଆସିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନେଇ ଆସିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଲଙ୍କାକୁ ରଖିବା ଆଉ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ନେଇକରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା। ଏମିତି ରଖିଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଚିବନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ କାଗଜରେ ରଖିଦେଲି, ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଏବେ ଲଙ୍କାଟି ବେଶୀ ଦିନ ଟିକେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଥିଲି। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ରସୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛଡ଼ଉଛେ ନା, ଆମ ହାତ ଦରଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରନ୍ତି, ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ତରକାରୀ ବେଶୀ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ନଖ ଦରଜ ହୁଏ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାରେ। ଯଦି ଆମେ ସଫ୍ଟ ପିନ୍ରେ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇବା, ଅତି ସହଜରେ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯିବ। ରସୁଣର ଉପର ପଟେ ସଫ୍ଟ ପିନ୍କୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଘିଚିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯିବ ରସୁଣଟି ଚୋପା। ଆମକୁ ଆଉ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅତି ସହଜରେ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇଦେବା। ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ଟା ଅଛି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅତି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟିପ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ପିନ୍କୁ ଉପରୁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ରସୁଣର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାରେ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ସଫ୍ଟ ପିନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ରସୁଣ ଦେଇଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏମିତି ଛଡ଼େଇବାକୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଛଡ଼େଇଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ତ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମୟ ଅଭାବ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବେଶୀ ତରତର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଦେଲି କେବଳ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଭାବୁଛି ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ୟା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।